सेमती किसी आशा रखी नी कौ रैंक रन मत बस जुडिशियरी रे आसबार थिला तो रैंक केते भल आसबो बोली मु भाबी नथली मिलगला भगवान को आशीर्वाद माँ बापा को आशीर्वाद रु मु प्राय दिन को 9-10 घंटा पढ़ापढ़ी करूली तो से सेमती जमती कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी सब रखुली तो गला भगवान को आशीर्वाद थिला बोली एक्चुअली मो बापा होचंती लॉ लाइन प्रोफेसर अच्छंती तो से मते छुआ बेलु सब इंस्पायर करचंती से ही मते बाट देखैचंती केमती जुडिशियरी रे ओजेस से ही मते सब इंस्पायर करचंती जुडिशियरी आसीबा पई तो मोर तेटा छुआ बेलु ही आशा थिला कि मु केमती आसीबी बोली निश्चित जण सफल मनुष्य पछे अनेक लोक हाथ थाए आपन काहा कुछ देबे प्रथमे तो भगवान को देवी देन तापरे मो माँ बापा जो माने कि मो पई माने से माने ही मो सहित मु जति कष्ट सहिची कि जति माने करिची मो माँ बापा मो सहित इक्वली या कहया कहले अधिक करचंती मो पई ताले तापरे मु मो टीचर्स को देवी श्रेय एंड मो भाई से मते सब बेले मोटिवेट करिची केमती पढिवार अछि कोन करियार अछि मु जते बेले माने लो भी हे जाए से मते बहुत मोटिवेट करे मो सांग माने भी अछंती मु लकी कि मो पाखरे एमती सांग अछंती कि जो माने मते बहुत मोटिवेट करचंती तो एई माने ही मोर जर्नी रो गोटे माने मु तांको श्रेय देबा को चाहिबी आपण केवल ई ओजेस रे संतुष्ट ना आगु केमती कोन आउरी किछि आगु को तो मु निहाती चेष्टा करिबी मु केमती बेटर करिबी आउरी देखिबी मनीषर तो इच्छा गोटे जगह शांत हुए तो सब आगु को केमती बढ़िबार अछि मु सेटा निहाती चेष्टा करिबी बापा कहउतले से तांकर स्वप्न पूर्ण करि पालेनी किंतु आपन तांकर स्वप्नटा पूर्ण कर देले आज्ञा सेति पे मु बहुत खुशी अछि मो बाबा को इच्छा मु पूरा करि पारछु बोली माँ कर तो बहुत हाथ थिला से मामा तो मते माने एमती आ सी तो भगवान को माने डाकी डाकी करी मो भाई कोन केते कोन करिसंती से सब बेले मामा मते सब बेले मोटिवेट करंती मु जते बेले भी मोर माने एक्चुअली मु कहया गले मो मामा होचंती मोर बेस्ट फ्रेंड माने तांको सब कथा शेयर करे माने किछि भी कोन हेले न हेले सब कथा तो मामार तो बहुत हाथ अछि कहया गले जेहेतु न्यायिक व्यवस्था जो सिस्टम रे चालुची आपण माने जने एबे नुआ नुआ विभाग आसुचंती कोन कहिबे आजिर न्यायिक विभाग विचार विभाग जो विलंबित प्रक्रिया को जेमती चालीची ताकू आपण कोन कहिबे मु तो मोर 100% देबी जेहेतु मु जुडिशियरी को बे आसीबा को जाउची मु 100% देबी केमती स्पीडी डिस्पोजल हबो केसेस रो लोक मान को सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस देबा पई मु मोर 100% एफर्ट देबी सेसरे कोन कहिबे आजिर युवपीढ़ी को जो माने ए क्षेत्र को आसीबा जाउ बस मु कहबी कि हार्डवर्क करो एंड भगवान को ऊपर भरोसा रखो एंड जदि हार्डवर्क करथिबो भगवान निहाती फल देबे से मुहूर्तटा मु बहुत खुशी जाइली कारण मोर पिला बेलू ताकू मु सब बेले प्रेरणा दिए जेतु केमती मोर इच्छा थिला गोटे जुडिशियल ऑफिसर हवा को तू मो इच्छा को मा पूर्ण करिवु एपरिक ताकू मु बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे जते जाइतिले एडमिशन करियो को काउंसलिंग रे बसितिले मु ऑलरेडी पैसा भी डिपॉजिट कर सारतिले से पैसा मु फेरस्त न आनिकी मो मन से कला मुझे चाहिए जो जुडिशियल ऑफिसर करी मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज रे ताकू उठेकी पुणी पलि आसिली तापर आम एठी लजपतरा लॉ कॉलेज मुझे एडमिशन करेली जेहेतु मोर पिला बेल उद्देश्य थिला से गोटे जुडिशियल ऑफिसर ताकू करी मोर इच्छा को से पूर्ण कला से मुमेंटा मत बहुत खुशी देता मुझे खुशी आत्मविभर हो जाती मो इच्छा को मो झील पूर्ण कर वास्तव रूप देवाई झील मोर बहुत परिश्रम कर मिनिमम 9 ରୁ 10 घंटा परिश्रम करे इवन मुझे मध्यरात्रि भी उठिकी देखे से भी पढ़ू थाए मत देखिए बहुत खुशी लगे मुझे भी मोर होप आसी जाए मो झील पाइब कारण तार कठोर परिश्रम और फल निश्चित भाव ताको भगवान देवे मोर से आत्मविश्वास जन्मी प्रोफेसर अच्छे एसोसिएट प्रोफेसर झील को कौन केवल ये लाइन को देवा गोटे आग्रहता प्रकाश कले गोटे चैलेंज ना से अलग लाइन भी जाई पाठंता ना मोर तो पिलाटी बेलू इच्छा थिला जेहेतु मु सेते जुडिशियल ऑफिसर हबा को चाहिए मु बहुत चेष्टा करती किंतु आम समय सेमती प्रति वर्ष वर्तमान जो बाहर से भाया बाहर नाला से मोर इच्छा थिला मुझे आपको तो कहले इंजीनियरिंग रु प्रथम एडमिशन कर काउंसलिंग रे बस सारी आम मुझे से बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे उठेकी घिनी आसिले तापर आम कॉलेज रे आनिक एडमिशन करेली मोर इच्छा को केमती पूर्ण करी सेटा मोर तो प्रथम माने लक्ष्य थिला झील को जो पर्यंत जो आनी उभय धर्मपत्नी सहित आप केमती गाइड करथिले केमती
ଗାଇड ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ମା ତୁ ଏଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ପ୍ରୋସିଡୁରାଲ ଲ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ପ୍ରୋସିଡୁରାଲ ଲ ଉପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ବାଦେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେନି କୌଣସି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ କରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଏ ଏପରିକି ମାନେ ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାପ ଝିଅର ପାଠର ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥାଏ ଯେ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରେ ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସମୟ ଦିଏ କାରଣ ମୋର ପଛେ ଟିକେ ଯିବା ଜାଣିକି ଡେରି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସମୟ ଦିଏ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପାଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କହିଲେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବି ଆମେ ବାପ ଝିଅ ପାଠ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଏଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ଏଇ ସମାଜରେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ସେଟାକୁ କେମିତି କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମର ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଆମର ତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବି ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖେଇଛି ଡାଉନ୍ ଟୁ ଡାଉନ୍ ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର କଥା ବୁଝିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏତେ ଖୁସିର ମାନେ ଆଖିରେ ବହୁତ ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଋଣୀ ସିଏ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅର ପୁରା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରେ ଏବେ ନିଦ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଖାଏ ବି ନାହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମା ତୁ କର୍ମ କରିଯା ଆଉ ଭଗବାନ ତୋର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ପାଇବୁ ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଝିଅମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା କି ଝିଅ କେମିତି ପଢୁଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସମାଜ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ତାପରେ ମୋବାଇଲ ତ ପାଠ ବି ବହୁତ ଥିଲା ନା ସେ ମୋବାଇଲ ତାର ଅନଲାଇନ ବି କ୍ଲାସ ବି କରୁଥିଲା ସେଟା ତ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିହେବନି ନା ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମାନେ ଶୁଏ ନାହିଁ ମା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଗଲି ମା ସେଠି ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେବ ଆଗରେ ମୁଁ ନା ତୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଶୋଇବୁ ନହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ତୋର ମାନେ ଆସିବନି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିବନି ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ମାନେ ଠାକୁର ତାକୁ ତା ଫଳଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କି ତୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ତୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଭଲ ଠାକୁର ତୋର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଏମିତି କହିଛି ମାନେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଥିଲା ଝିଅ ଇଏ ହବ ଏପଟେ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ତ ୟା ଭିତରେ ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆଉ ଝିଅକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ କେମିତି ପରିବାରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ାଏ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ତାପରେ ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ +2 ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ମୁଁ ବସେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଖରେ ଆଉ ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଗେ ପଛରେ ବହୁତ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଉ ତ ଆଗ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣାର ମା ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମା ବୋଲିକି ଜାଣିବେ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗେ ସେଇଟା ତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆଉ ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ